ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀରେ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୁଜବଳ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀରେ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ଜଣାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। जेकोसी पोस्ट नियुक्ति दिगले आदिवासी मानकर दलित मानकर ओबीसी मानकर संरक्षण आवश्यकता अच्छी किंतु संरक्षण दिया नहीं से आम डिमांड रखा आज संरक्षण व्यवस्था लागू करा जाऊ। बिजु युवा बाहिनी कराई बिजु जनता दल तार गोटे युवा बाहिनी भी अच्छी आम डिमांड अच्छी ये गोटे हूँ चाकरी व्यवस्था से बिजु परिवर्तन करके नूतन नाम दि जाओ आम डिमांड कर मेमोरांडम भित्तिहीन रही कारण जो कि यहाँ सब सिलेक्शन प्रक्रिया थिला एटा ऑनलाइन सिलेक्शन थिला एवं ता भितर जो मानक तांको भितर ऑफिस ब्यूरो मध्य करा जायचे से सिलेक्शन जो माने एनलिस्टेड होते से भितर से माने बसिकी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर जहाँ पद पदवी से तैयारी करते तो संपूर्ण भाव गणतांत्रिक उपाय कार्यक्रम करा जायचे।